Selama-lamai ngagai semua balik kita ti semampai bergulang o kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 4 10 hari bulan 3 bergulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu pengawak ti berjalai ke perintah tingalih ngagai fasa endemik bab bulan 4 tu ilak diperhati ke siti pengawak ti realistik sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performance Art Datuk Sebastian Ting madah ke pengawak ti muka baru garis antara menua dekat nyungkak baru ekonomi menua ti tebunsa sepengudah 2 tahun bertapik ngau pandemik COVID-19. Ia bisik pengarap bab penyampau kes kritikal ke mimit kelimpauran ti udah mayun nerima tucuk vaksin nadai kebuah menua Malaysia terus ditutup berindi hari pengekai COVID-19. Over the past 2 years, we know a lot of businesses were having a hard time, struggling, some shop closed, and unemployment with people being retrenched. So government likely to say that we cannot continue on this. And so therefore it's opening up. Ukai seminar di Malaysia yang megak percaya mayuh menua bukai sama belak muka garis antara menua sida. Datuk Sebastian ditanya RTM di Kuching, mayati dipinta mansud ke penemu berkaul dengan pengawal perintah terdekat ngalih ngagai fasa endemik bulan 4 tu ila. Ia megak optimis dengan pengawal muka garis antara menuanya dekat ngujung ke mayuh hagi temuai datai ari menua bukai baka ari Brunei Darussalam ngau Indonesia ti uliah mai penguntung ngagai ekonomi Sarawak. 6 bengkah Palan Bazar Ramadan berpusat udah dikemendar ke Ari Pendawan Municipal Council MPP berjalai ke operasi berengkah 3 hari bulan 4 tu ila. Sapi Chairman MPP Kaunselor Dato' Ahmad Dato' Ibrahim madah pengawal timuka baru Bazar Ramadan tahun tu senutuk ngau perkara ti dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri tinggal mendar ke pengawal ekonomi berjalai ke operasi bakas lama yang kau muka Bazar Ramadan. Datuk Ahmad madah 3 palan bab baru pegai MPP-nya diperjalai ke orang bab palan nyampu ianya bab Sentosa Square, Kota Sentosa Ari Gerempong orang berjual ngau berdajak Sarawak, palan ngengkah ke kereta di Taman Malihah Ari Komiti Pemansa ngau Penglikon Kampung Taman Malihah, ngau palan ngengkah ke kereta Lee Ling Commercial Center Matang Ari Kelab Silat Olahraga Gerak Kuntau Melayu Asli. Kelimparinya 3 bengkah palan kebukai diperjalai ke Ari Raban Company ianya palan ngengkah ke kereta Imat Batu Kawah, palan ngengkah ke kereta Imat Matang, ngau palan Commercial Prince Batu Tujuh Kuching. Yang mana ke perintah menua udang mendar ke pengawak muka bazarnya ngambil ke Mensia Mayu, uliang asai ke Maya Ramadan kelimpah beri peluang agak orang ke berjual, ngulih ke belanja ti anda ibu Maya Relisian. Datuk Ahmad mansud ke perkara tu Maya orang pengarah berita Baupis MPP di Kota Pedawan. Tajak pihak bekal ngau prosedur operasi standard SOP yang madah SOP andang diperjalai bakas selama nyingkau mengenak sengkabung hidung dan mulut serta scan ngena aplikasi MySejahtera kelimpah udah nembuk ke tucuk vaksin. Kelimparinya sidak diberjual pemakai bab bazar megak mesti ngembuan sijil pengendali makanan serta udah nembuk ke tucuk vaksin megak. Perintah Kedato' Benor berarti kebaru rega siling kit ujian pantas antigen COVID-19 kit ujian kendiri ti dijual bak pasar kenyadi barang ti diguna Mensia Mayuh Kedato'. Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah perintah mewartakan kit ujian pantas antigen COVID-19 nyadi barang ti dijaga bak baruh Perintah Kawalan Bekalan 2021 kena 24 hari bulan 11 tahun siti itu tadi serta udah diterit kena 1 hari bulan 12 dikala nentu ke barangnya andak pungkang dijual. Kuya perintah berkira keguna kelebih hagi ngau bekal ti cukup keguna Mensia Mayuh kelimpah tinguliah kerega sengkabung hidung ngau mulut ngau kit ujian kendiri bak rega ti patut. Ia maksud ke perkara tu bak Dewan Rakyat sehari itu tadi. Berindi harinya kuya pengawak titerit merasa ngau matau diperjalai ke hari bagi penerit adat KPDNAJP Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang seruran diperjalai bak barangnya tadi kelimpah diperjalai ngagai tiap peringkat baka hari kilang hari bala pemborong ngau urang dagang. Perintah dekat berarti kebaru mekanisme subsidi hasil hari minyak ngambil uliah diperjalai berdasar ke tagak ti digagak. Menteri Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz madah perintah megak dekat berat ke perkara merik bantu ngau subsidi ngagai raban ti kurang penatai pemisik serta raban ke endam berguna ke bantunya. Kuya pengawat berjalai ke subsidi ni tiap ketagaknya uliah nguna ngau optimum duit belanja perintah serta kena ngelimat ke belanja dikena ngatur program bukai terlebih angkeman ke pengelantar rakyat.
Ia maksud ke perkara tu maya nyawut tanya Hari Menteri di Dewan Rakyat sehari itu tadi. Nampaknya program subsidi ke dia tu mungkur rega subsidi ke sebaka ngagai semua raban nak ngira kaya atau ke kurang penatai pemisi. Ku ia orang tinggabuan penatai pemisi ke tinggi dekat ngasai ke lebih mayu empas bak senentang subsidi berindia hari ke guna ngau mayu hagi berbanding ngau sidak tikurang penatai pemisi. Ia madah penyampau subsidi manggai 28 bilion ringgit bak tahun 2022. Pemendar ngagai laki tau ke waris ke semak ngulu ke bini tau ke induk tiba tubuh bisik maya ting ada ke anak bak ward beranak hospital bak baru upis Menteri Pengerai KKM udah dikena hari bulan 10 tahun 2021. Taja pihak KKM ngenak penerangnya bak Facebook madah ke pemendarnya ni tiah ke syarat ti udah ditetap ke kelimpah ni tiah ke prosedur operasi standard SOP ti udah diletak. Nitia kebenaran KKM, polisi serta atur lalau ti dinamik berpanggai ngagai gaya COVID-19 ke dia tu, lalu pengawak tinggal mendar ke sidak ngulu ke bini bak hospital, megak nitia ke gaya pemayuh tubuh, tau ke penanggul ke dekat nyadi, kelimpah nentu ke aspek nyaga pengelikon orang kesakit, serta nyaga pengelikon pengerja pengawak pengerai bak palan perubatnya. Mensia mayuh megak diperansang ngambil ke bertanya ngagai hospital ke semak alai sidak diau, dikena nentu ke polisi tinggal mendar ke sidak ngulu ke bini bak ward beranak. Ngagai laki tau ke kaban belayan ti semak ti dekat ngulu ke bini tau ke kaban sidak beranak bak hospital sidak mesti udah nembuk ke tucuk vaksin COVID-19 ianya 14 hari udah nerima dos kedua vaksin Pfizer, Sinovac serta AstraZeneca tau ke 28 hari sepengudah nerima vaksin CanSino ngau Johnson & Johnson. Kelimpah harinya sidak megak dipinta berjalai ke periksa COVID-19 dalam tempoh 72 jam serta mai pemutus periksa sidak ngagai hospital tau ke meli kit ujian kendiri kelimpah berjalai ke periksa bak palan ti udah disedia ke bak hospital. Ukoi gigak semina ulih nyium bau tubuh Eric Chang Wei Ji nyentuk ke 100 meter bak muar rumah haja. Nyak penerang ke pemandu baru ti diulih bak pengawak gigak sikut nembiak berumur 4 tahun ti diriput ke lenyau kenyau hari 1 tu tadi di Bintawak Kuching. Sapit Kepala Polis Pelilih Kuching Superintendent Merbil Lisa Madah tajak pengawak tinggi gak ngena ukoi K9-nya bak palan ti udah ditetap ke tang Rabania andak semina berpanggai bak pengawaknya aja. Rabania megak udah tembuk berjalai ke tanya ngagai sidak ke dia bak kanandurnya dikena mantuk tasat ti diberjalai ke. Ditanya RTM di Kuching pagi tadi ku Superintendent Merbin, Rabania megak udah tembuk berjalai ke tanya ngagai dui ku melaki bini kenyaga nembiaknya. Kedia tu polis ngemendar keseduanya ke umur 37 hingga 51 tahun tu pulai ke rumah tan dekat di Kangau ke baru ngambil ulih berjalai ke tasat ngau sili agi. Eric ditemu lenyau udah indaya dinasti Chang Kahui ti umur 25 tahun dipadah ke orang tinyaga anak ianya. Kes dia tu ditasat baru Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Upis Kerja Raya JKR Sarawak bergulang ngau raban kontraktor ngau pengatur Jalai Pen Borneo Sarawak serta bagi trafik polis di Raja Malaysia PDRM Seratua sudah bekerjasama muka pejalai trafik baru Semak Simpang Roban di Pelilias Seratua. Tu berindik hari Serebana Mensia Mayuh berkaul ngau kes berbadi bak jalai alun ti suah nyadi bak pusingan P bak dornya. Unit Lebuh Raya Pen Borneo JKR Sarawak bak penerang ngena Facebook Madah sekedar pengawak ngemanah kaki jalai megak digagak ianya bakal nambah ke garis kuning tanda jalai ngau papan tanda trafik. Mensi mayuh ti bertengah ke jalainya megak dipinta seruran nitiah ke tanda jalai ngau jalai ngelawan ti udah disediakan. Raban PDRM megak minta orang ti berkenak ke jalai alun ngambil seruran berjimat maya maik kereta nengah jalai Pen Borneo ke dia tu ke agi benung digagak. Kelimparinya Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Mordani Tanin mayati ditanya RTM madah ke 8 kes berbadi bak jalai alun diriput ke nyadi bak palanya sepemanjai bulan 1 nyentuk ke dia tu. Sebagi hari penuh 1 nyadi ke Tegal ti enak berjaga mayati pansut hari simpang. Mensia mayuh kelebih lagi hari Lingga Sri Aman diperansang datai ngagai program servis Raban Bangsa Mindah Ken Kito terdekat diatur kena 12 ngau 13 hari bulan 3 tu di dataran Terubuk Lingga Sri Aman. Mayuh bengkas servis dekat diberi ngagai sidak ke datai mayanya nyingkaum diperjalai ke lebih hari 7 bengkak agensi. Tunyeng kaum sidari Pelilihan Menua Sri Aman, upis pengeregister menua JPN, gerempuang pengelikor ramah perkeso, agropreneur muda Mafi, Mai Salam Laksana, yang kaum megap perbendaharaan Malaysia Sarawak kenyadi pengatur programnya ialah.
Sidak kedatai maya tu ila megauliah bertemu muang pemesai ba agensi ti dilawat sidak tinyedia ke servis bakal register kontraktor kaunter alai bertanya bekal ngau bayar kaunter semakan serta maya bengkas servis kebukai. Program berengkari pukul 8.30 pagi nyentuh ke 5 lemai maya 12 hari bulan 3 lalu kena ke 13 hari bulan. Program megak berengkah pukul 8.30 pagi lalu disadang tutup pukul 12 tengah hari. Mensi mayuh terdekat nemu perkara tisili agi bekal program tu tahu bertanya ngagai Upis Perbendaharaan Malaysia Sarawak ngena arus telefon 082 421 333. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelemai itu lengkas nganyun diri berperasa pengerai anti semak bisik tanda kena rampit igi penyakit COVID-19 serta seliah hari tinggalawak palanti bersekut. Bergempung kita munas ke pengekai COVID-19. Jadi ngotu aku Bumawin madah Kediri mupa dulu.